जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी मत टिके आदेश दिंतु प्रभु मु गांधी परिवार किछि कहानी कहबी आ दर्शक मानक शुणाइबी मोर भूल थिले मोर दोष क्षमा करदेव मते ए केते केते दुनिया रे बुद्धिमान लोक अछंतु किंतु मते मोर भूल थिले मोर दोष अपराध क्षमा करदेव हे माँ सरस्वती मोर कंठरे टिके विराजमान करंतु जय बजरंगी हनुमान की आम गांधी परिवार रे जेते बेला आम महात्मा गांधी चालीचलन चलुला सेते बेला समस्त को आमर देशवासी को ऑर्डर दौले जे काटी पिंध और खटी खाओ बोली किंतु आमर ए देश पाई जेते परिश्रम करिसंती महात्मा गांधी आउ ए देश पाई जेते लोक जीवदान देइसंती छोटरू बुद्ध पर्यंत ए पेटरे दाना नहीं कि अटारे कोना नहीं किंतु से दृश्य जे देखिबो जार पथर हृदय होइतिले मध्य आखिरु लुह झरी पड़िबो किंतु जेते बेले महात्मा जवाहरलाल नेहरू मध्य ए देश विरोध करी अन्य देश मानक संगे सामिल न होई करी आम देश लागी बोली आम देश सुरक्षा लगी बोली करी से मध्य अन्य लोकंकर हाथ रे मृत्युवरण कले तांको मृत्यु को अपेक्षा तक रही पारिले ना किंतु आमर महात्मा गांधी मध्य आमर देश चालीचलन आमर देश को सुरक्षा भारत को सुरक्षा को रखिबा पाई मध्य से केते आंदोलन कले आम देशवासी लोके केते जीवदान देइछंती आम देश को विदेशी हाथरू आनिछंती किंतु से मध्य तांको मृत्यु तक रही पारिले नाही आउ अन्य देश मानकर सारे सामिल न होले बोली से मध्य अन्य देशर लोक तांको मारिले ए देश पाई से मध्य जीवन देले आम राजीव गांधी इंदिरा गांधी मध्य आम देश भल करले अन्य देश मानक संगे सामिल न होइले आम देश सब सुरक्षा रखिले बोली तांकर महात्मा गांधीर मर्यादा रखिछंती आम गांधी परिवार महात्मा गांधीर मर्यादा रखिले बोली से इंदिरा गांधी मध्य तांको मृत्यु पर्यंत रही पारिले नाई दुनिया रे तांको मध्य लोके मारिले राजीव गांधी मध्य से जमान हिसाब जान हिसाब मु देखी मो आखिरे इंदिरा गांधीटा भी देखी किंतु से मध्य देशर भल करुथली आम से देश भल करिबार लागी तांको मध्य से तांकर गांधी नीति पालन करिबार लागी से मध्य विदेशी हाथ रे मृत्युवरण करिले किंतु एते गांधी परिवार आमर ए भारत पाई एते भल करिछंती आ पुणी आम सरकार माने आजिकाली सरकार माने केही बिल तो देश लागी जीवन देवार नहीं कि केही बिल तो मु शुणिबार नहीं जे क्या के नेता मंत्री को किए मारिला बोली किंतु आम गांधी परिवार है अटंती आम देश प्रेमी आम देश लगी बोली से भल काम करिसंती आम देश लगी बोली जीवन देइसंती आम गांधी महात्मा गांधी लगी बोली करी आमर भारतर चलाचलन होउछि आ तांकर गांधी समियार लोके कौन भकुआ थिले जे से गांधी महात्मांकर मूर्ति बनाइले तांको नारे पताका उत्कलन कले तिरंगा पताका तांको नारे उत्कलन कले किंतु गांधी नारे टंका मुद्रा मध्य बाहर कले अन्य देश मानक जे मंत्री माने करिसंती तांको नारे भी तो गांधी मुद्रा बाहरुछि आ वर्तमान कहीं तांकर गांधी नीति नियम तांकर ना केबे भी भेटी पारिबो नाही ए धरा पृष्ठि जेते दिन जाए संसार थिबो किंतु गांधी महात्मा गांधीर हिसाब सबु मुद्रा सबु चालीचलन होबो किंतु मु जदि भी कहूची मते जो माने विरोध करूछ अहंकारी बोलुछ मु अहंकार करूथबी बेले से मोर सबू वीडियो देखंतु आउ केते बुद्धिमान लोक अछंती तांकु देखंतु आउ से मो अहंकारी कि जो माने कहूछ से माने अहंकारी आउ स्वार्थपर एभे हमर देश रे बहुत स्वार्थपर लोक हेलिन
କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ କିଏ ଜୀବନ ଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ଘରେ ଘରେ ପୁରା ବିଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଘରେ ଘରେ ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ କଲିଗାଲି ହେଉଛି, ଆଉ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି। କାହା ଘରରେ ବି ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ଥିଲା ଏପରି ମୁଦ୍ରା ଚଲୁଥାଏନି, ଆଉ ଏପରି ଟଙ୍କା ଚଲୁଥାଏନି, ସବୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଚାଷୀ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କାମରେ ବହୁତ ମନ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ଆମ ସରକାରକୁ ସବେ ଟଙ୍କା ଦେବା, ଆଉ ଆମେ ଏସ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆମେ କାର ମଟର ବସିବୁ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ହୋଇଲା। ଆଉ ଚାଷକୁ କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ। ଚାଷୀ ପୁଅ କ'ଣ ଏକଲା ଚାଷ କରିବ? ଚାଷ କାମ ଏକା ଜଣେକଠାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷରେ କେହି ମନ ନ ଦେବା ଲାଗି ଆଗକାଳରେ ଯେପରି ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଯେପରି ମୁଗ ରାଶି ସବୁଯାକର ହେଉଥିଲା, ଆଜି ପୁଅମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ଯେ ସେ ଚାଷ କାମ করে ମନ ଦେବେ, ଆଉ ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ? କାଣା ଆମ ସରକାରମାନେ କାଣା ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଚାଷୀ ଯଦି ବି ଅନ୍ନ ନ ଯୋଗାଇବ ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଦୁନିଆଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଚାଷ କାମ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ହେଲା 100-200 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଚାଷୀ ଦ୍ୱାରୁ ଯଦି ବି ଅନ୍ନ ନ ବାହାରିବ, ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ବି ସାମିଲ ନ ହେବେ, ଚାଷୀମାନେ ଚାଷରେ ଯଦି ବି ମନ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସରକାରମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଖାଲି ଚେହେରା ଦେଖାଇବେ ଆଉ କାର ମଟର ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରିବା କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା ଜମିଦାର କରିନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କରିନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ କରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବି ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନା କରିଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର। ଯଦି ବି ଲୋକ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଚଳିବ କେମିତି? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛ ବେଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ବେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁପରି ଶାସ୍ତି ଦେବ ମୁଁ ସେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆରେ ମୋର ତ ମରିବା ବୟସ ହେଲାଣି, ମରିବାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ପରେ ଅଛି, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଆମର ଭାରତକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶୁଭରେ କଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାଇ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ବି ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ବେଲେ ସେ ଭୁଲରେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ଆର୍ ଭଲ ଅଛି ବେଲେ ମୋର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ଦେଲେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର।